से कौन हैप्पी सावित्री। हे माय ब्यूटीफुल फैमिली, नमस्कार, जय श्री जगन्नाथ। आशा कर बहुत भले थे। तो काली तो सावित्री पाई मु नेल एक्सटेंशन कराया चाहिए। आज लगे सावित्री पाई मो हाथ में मेहंदी। वर्षा दीदी को फोन करी। वर्षा दीदी से माने जी मो हाथ में मेहंदी करदेवे धरिकी आसुँच बालकाटी। तो मुझे बहुत एक्साइटेड अच्छी मेहंदी लगेवाई। फाइनाली जो शूटिंग शेड्यूल भितर मु रोली से मु ना टे हाथ में मेहंदी लगे पड़ी ना पादरे अलता लगे पड़ी। मैंने कौन सी रिचुअल्स किसी भी सेलिब्रेशन कर पार शूटिंग बिकज आमर कंटिन्यू थाए सीन। तो मिसमैच हम बोली हाथ में मना थाए आमको मेहंदी लगेवाई। बट फाइनाली मुझे जमी चाहिए सेमती सजई पारि। तो प्रथम एवं मेहंदी लगेवाई मुझे टाइम देती पूर्व मोर जहाँ भी पर्सनल काम अच्छे से सब तो अलरेडी सारी देती। एबे रहा लंच करवा। लंचटा मुझे जाऊँ करदेवी। मामा भी एबे घरे ना, मामा जाइछन्ति तांकर किछिटा काम अच्छी बाहर को। तो मु लंच कर दिए तापरे आमे मेहंदी लगेबा। आज लंच रे ही आमर आलू बुट तरकारी, भात, साग भजा, आलू भर्ता, बड़ी चूरा। तो मु आणिकी ये बसिकी खाଇବା आरंभ करदेली। मो लंच जिते जल्दी करी कहीं से पलि आसिले पुणी मु खाई पी पारि हाथ में मेहंदी लगला। तो मुझे मोर खाଇବା कंप्लीट करुँची। खाइबा टाइम रे मु बारंबार सीसीटीवी को देखुची काले से माने आसीजे, काले से माने आसीजे। कहीं मु फोन करथि से मानू ऑलरेडी से माने घर बाहर के आसी सारे रास्ता रे अछंती। तो केते बेले भी से पहुँची जिवे से मु जल्दी जल्दी खाऊची एठी। तो मोर भी लंच सरीगला। एबे मु वेट कली से माने केताले आसीबे। मो तो मो आड़ू रेडी अच्छी सब काम सारिकी। बहुत जोरे खरा होची, एते गरम होची जे माने बसी होनी सेमती। तो समर सीजन आइसक्रीम खाइबानी सेम तो हेनी ना। तो यहाँ हूँ आम पना चुस्की जिंगीर। चलो खाइबा। आइसक्रीमटा बहुत टेस्टी अच्छी। माने फ्लेवर भी बहुत बढ़िया अच्छी। आंब फ्लेवर तो नो डाउट माने भल ही थी। कि ये आइसक्रीम देखिकी मोर पिलादिनर कथा मन पड़गला। जितेबाला आमर गाँ गाँव में बुलिकी सब से मैंने बिकती ना आइसक्रीम खरा दिने नड़िया आइसक्रीम जो कुल्फी ये सब जिनस। आइसक्रीम सहित मुझे मोर यूट्यूब रे सुंदर सुंदर कमेंट सब पढ़ुची। सब भाई भौणी मैंने मत एत भल पाँच, एत सुंदर कमेंट दूसरी। समस्ते नेल एक्सटेंशन रो वीडियो को बहुत सारा भल पाइबा दौरान। प्राइस तार केते कौन बोली पचार। तो सी आपण से जगह को गला पर ही प्राइस विषय से बुझी ने कौन ऑफर रोथबो कौन रोथबो मुझे पचारिनी बुझीनी। मुझे जाए तो सेटा मु आपण मान सहित शेयर कली। एंड मोर ए नेल कैटाइज नेल करने सी माने नेले मोठू 1400। तो डिजाइन हिसाब रे भी पैसा नियंती। तो आपन जमी डिजाइन बनइबे सेमती कॉस्ट रहिबो। तो मोर देखंतु एते सुंदर कैटाइज बनी सहित भी से माने ग्लिटर भी ऐड कर। तो 1400 बहुत कम रे मोर होईची। गले मेहरमुंडा पिक्चर प्रमोशन चलती ना रिलीज अच्छी। हाँ से व्यस्त
ଭଲ ପାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଠିକ୍ ହେଇନି ମାନେ ଦେଖା ଯାହା ଚାଲିଛି ଡେଟ୍ ବାହାରିନି ଆଉ ହଁ ନିକୁ ମୋର ଜଣେ ବଡ଼ ଦିଦି ସେ ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍ ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେଲି ତାପରେ ଏଠି ବସିକି ଆମେ ମେହେନ୍ଦି ଡିଜାଇନ୍ ଖୋଜୁଛୁ ମେହେନ୍ଦି ଲଗେଇବୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ ବାଛିବା ଲାଗି ଅଧଘଣ୍ଟା ଲାଗିଗଲା ଆଉ ସେଥିରେ କ'ଣ ହାପି ସାବିତ୍ରୀ ଚଲ ଆରେ ଏବେ ସିଏ କରିବା ପାଇଁ ଅଧଘଣ୍ଟା ନେଲେଣି ହଁ ବାକି ବର୍ଷାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ ନହେଲେ ବର୍ଷା ସାମ୍ନାରେ ବହିଛି ନା ମୋ ଆର୍ଟିଜନରେ ମୋତେ ମିଟଉଛି କି ଲୁକ୍ ତୁ ତ ମତେ ଆଜି ଆସିଲି ତ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲୁନି ସେଦିନ ଆଣ୍ଠେଇକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଛି ଜାଣିଛୁ ତ ସାବିତ୍ରୀ ମୁଁ କରିବି ନା ମୋତେ ଜଣେ କମେଣ୍ଟରେ ମୋର ଜଣେ ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫ୍ୟାମିଲି କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କାହାକୁ ଆଣ୍ଠେଇକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା କଥା ଓହୋ Oh my god. କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛୁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖିବି ନାଇଁ ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ ସରି ଦେଖିବା ଇଏ ଆମ ମେହେନ୍ଦି କେମିତି ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଝିଅ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମେହେନ୍ଦି ଲଗାଉଛନ୍ତି ଗୁଡ଼ି ଆଉ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ବି ଲଗାଉଛନ୍ତି ଯେମିତି ଡିଜାଇନ୍ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବତେଇବେ କହିବେ ମାନେ ଆପଣ ରେଫରେନ୍ସ ଦେବେ ସେ ସେଇ ଡିଜାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଆଣିକି ଥୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ପର୍ସନାଲି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମେହେନ୍ଦି ଦରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ତ ଡେଫିନେଟଲି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ୍ ସେୟାର କରିବି ସେମାନେ ମାନେ ସିଏ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ମେହେନ୍ଦି ଲଗେଇକି ଆସିପାରିବେ ଏଇଟା ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ପାର୍ଟି ଫଙ୍କସନ୍ ପାଇଁ ସବୁଥିରେ ସିଏ ମେହେନ୍ଦି ଲଗେଇ ପାରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ମୋର ଏପଟ ହାତ ମାନେ ଭିତର ହାତ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ପାମ୍ରେ ଆଣ୍ଡ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ରାଜା ଅଙ୍କିତ ମାନେ ମୋର ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ ସେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୋତେ ଦେଖିଲେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖିଥିଲେ ତାପରେ ପାମ୍ରେ ଲଗେଇ ସାରିବା ପରେ ଆମର ଅପର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଉପରେ ଲଗେଇବାର ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ହାତ ଅଲରେଡ଼ି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ବହୁତ ଲିଟରାଲି ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ପର୍ସନାଲି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ମେହେନ୍ଦି ପାଇଁ କିଛି ରିଭ୍ୟୁ ତମର ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଲି ସେ କହିଲେ ବାବା ମେହେନ୍ଦି କ'ଣ ମୟୂର କରିଛୁ ଉଡ଼ିଯିବ ମୁଁ ସେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ିକି ତମ ପାଖକୁ ଯିବ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ମେହେନ୍ଦି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ବର୍ଷା ଦିଦି ଫୋନ୍ କରିଥିଲା କେତେ ଅଛି ସରିଲାଣି ଏଇପଟ ହାତଟା ମାମା ଆସୁନାହାନ୍ତି ଟିକେ ତଳଟା ଏମିତି ଖାଲି ରହିବ ନାଇଁ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଏମିତି ଏଇଟା ଏମିତି ଭଲ ଅଛି ମେହେନ୍ଦି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଶୁଖିବା ପାଇଁ ତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ତା ଭିତରେ ମୁଁ ମଗାଇ ଦେଇଥିଲି ପିଜ୍ଜା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କିଛି ବର୍ଷା ଦିଦି ବି କିଛି ଖାଇନଥିଲା ଗୁଡ଼ି ବି କିଛି ଖାଇନଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଫରମାଇଶରେ ତାଙ୍କ ଖାଇବା ମଗାଇଦେଲି ସେମାନେ ସବୁ ଏଠି ପିଜ୍ଜା ପାର୍ଟି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ଷା ଦିଦି ମୋତେ ବି ପିଜ୍ଜା ଖୋଇଦେଉଥିଲା ତ ଫାଇନାଲି ମୋର ମେହେନ୍ଦି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଗୁଡ଼ି ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବର୍ଷା ନାନୀ କି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ୍ ମୋ ପାଇଁ ବାଛିକି ମୋ ହାତରେ କରିଥିବାରୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ବହୁତ ଆଉ ସ୍ପେଶିଆଲି ମୋତେ ଏଇଟା ଲୋଟସ୍ ଆଉ ମୟୂର ସେଇଟା ହେଇଛି ମାନେ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି କଲର୍ ଆସିଗଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ଭାର ନେଇକି ଖବର ନଦେଇ ତ ସାବିତ୍ରୀ ପାଇଁ ତ ମୋର ମେହେନ୍ଦି ଲଗା ସରିଲା ଆଉ ସାବିତ୍ରୀ ପାଇଁ ଘରୁ ବି ଭାଇ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ନେଇକି ଆସିଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଚାଲନ୍ତୁ ଏଠି ମୋ ପାଇଁ ମମ୍ମୀ ପଠାଇଛନ୍ତି ସବୁତକ ଶୃଙ୍ଗାର ଜିନିଷ ଚୁଡ଼ି ଅଳତା ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ସିନ୍ଦୁର ଶଙ୍ଖା ଆଉ ଏଠି ଦୁଇଟା ଶାଢ଼ୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଶାଢ଼ୀ
तापर एठी सब पूजा सामग्री जिनस माने लिची कदली नड़िया सबू अच्छी आंब पणस सपुरी माने सावित्री व्रत पर जहाँ जहाँ पूजा सामग्री जिनस दरकार सबू मम्मी पठेइचंदी ताल सज पठेइ तो रोजी पुणी देखा मोर गोटे नुआ वीडियो रे लव यू ऑल जय जगन्नाथ एंड थैंक्स फॉर वाचिंग बाय बाय।